keha dabi abo dabi no bisai to kamane PMI ini baru Maya Pancatpur Party IGP Division Committee by Jugal Yamo keha lam somo panda by joining program bagi keha narijak sebuah program joto ini division netrito joto সহযোগিতাও kaham na keha program ha আগতলানি খাইয়ে তিনবা program aya temo ani jepon bari khatung thoha namni je tini bang ma kok ma alusara khalaye no tini nangmoni kau nangmoni kau ro nakukni kau ro khalaye tinio party o bang ma রাজনৈতিক দল বাজার সিপিএম বাজার মথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তোমরাও নেতৃত্ব দंबायो এবং ধর্মচল কাউ কানাই আমি ফান্তি খাবানি করোনা বেলে বেলে না হামবাই আইপিএফ টিম পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে হামবাই মারিও বাংমানো ফাইহা নেকি সপ্তাহ কেসে কায়াখো থানায় 10 বাজার টাউন হলো না প্রায় 400 বেশি ভোটার পার্টি আইপিএফ জয়েন দিই এবং এক সপ্তাহের চিনি আনন্দ বাজারও 75 ফ্যামিলি বা 75 পরিবারও 192 ভোটার गुबै राजनीतिक दल याकारिए चिनि पार्टी आइपिएफ बानाको उनावहाय जत दंबायखौ এবং কাঞ্চনপুরা ডিভিশন আইপিএফ ফাইনাংনি বাসাপিহা শুধু কাঞ্চনপুরিয়া সমস্ত ত্রিপুরাওনো তিনি কাঞ্চনপুর ফ্লাই গনি কোয়াইও সৈনিককে অন্যান্য জায়গায় দিয়ে তাওমা তিমো সাবাইও পার্টি आइपिएफ তিনি program বা জয়নিং program দङ আবো সাবাইও এবং जों आसा खायो जों रेवाहा दिनै 2017-18 बावो आइपिएफ सक्रिय काहारा राजनीतिक दलफोरखौ आঞ্চলিক दलफोरखौ आबो दिन चिंकित हातफोराव फैनाय এবং যত ত্রিপুরাবাসীनि आसा आकांक्षा आइपिएफ दिनाव थांदोंथ आइपिएफ दिनाव टेरिटरि এবং आइपिएफ टेरिटरि दङ आइपिएफ दिन सालसा ত্রিপুরা हानि अंखे बारानो उनथांनानै लामा थांनानै যত ত্রিপুরাसाराव सुजुग दी दङ এবং बिस्नाथै बोरिनाय এবং বিশ্বাস दिन सालहा अबयस्से दिनै आसामाव पुरान जानाय Kini pemuke parti CPIM ya kare pemse. Ang dengko bos CPIM tang phayo ang CPIM po pro toino tango. Aini pot ke 2014 wa angno keha unit ni secretary pot dia o. Abono success no tang pha. Ake 2016 ke ang keha Santipur ward ni membership ni member umba saya na joy lab ke pha CPIM ni ya. आखे आबोनी पर्व 2018 व आउनो केहा आनंद बाजार अंचलनि सदस्य लासि हा आबोनी 2019 के आंनो पार्टी महकुमार युथ टीवाईएफ नि आरो नि मेंबरशिप लासि हा के आं पलेक बांमानो तांग नमा फहा बसे आबो पत्तुय तांग दंथ चिनि जातिनि कौमाराव मा साया सिपेनो दंखे याके आखे चंनाया बो आरखेले बुंलायनाया जातिनो हाबनायखे साले जातिनि कौमाराव बास नांफियो ओमे आंबो सिपिनो बेरायबो आइपिएफ दिनो या रम फेमले जातिनि तांनाय राव प्रथम जातिनि मिरुदण्ड आइपिएफ ति सेतुय साव आंबो आइपिएफ दिनो खालचाया फाइमसे आखे आंबो आइपिएफ तो फाइमिंगे दंनायके विभिन्न पार्टीनि ब्रो चंमायनाय आंनो रां बाय फिलामि के जे कुनो बायके बुनो फिलियामनि हे चंमायनाय रां बाया पार्टीनो हामया आइन जातिनो हामया बो पताकानो हामया आं सा पताकानो बेराया बो पताकानो रम फाइमसे तिनियो बो पताकानो रम आं स्माय तां फाइमसे जातिनो पना सा तां फाइमसेनो ये नि आं बरो जे आं साथाये तांमायमसि उनखारि तांनाय हे तिनि आं हाया आइनि गलति फेहा मया ट्रेक मा सामेना प्रथम तिनसे बदिखिए बासाये रकाउ सामा दो आं के साना खावले बसनो आं आइपिएफ नि सामु तांनाय हिया स्मायता भया आइपिएफ ति आयुलांखौ आके सर त तिनियो जे न्यौ फाइमो के तव जे CPIM दंना हिमबा त्रे विभिन्न पार्टी तांगे दंने रौनले माकाउ चाइजों ब्रांनको आं सामचो विभिन्न पार्टी CPIM तां दं नै रौनखौ CPIM तांगे लाखै मावमिं के CPIM तांगे दुगुमाय जुसे आखे जों हांसा काउबो हां अनेके जातिनि काउबो सामा सानो CPIM दंगे कुनो लाफ्रिका ट्रे जों CPIM फाइनाय बा आसामया थांनाय 2018 व 16 जना सारा त्रिपुरा व 16 जना एमएलए दंनाय मासे ताव के 11 जना आंहा के कमेर नंफाय दं 12 माले क्रय
उमी आखे ट्रेस বিভিন্ন রাজনীতি তাং তোমরা অনক সামছো বদে কেন আস্তে আস্তে হাওয়া হা কুফাই মিকে কুফাই নতো আখে তাবো আইপিএফ টিনো নাইপিনামি সারা ত্রিপুরা রাজ্য সে হাইকে আইপিএফ টিন সিসে নাম কুফাই নতো কে আইপিএফ টিনো হাম নাহি মাছো তুমি তে তুমি রনো ফাইদি মাসে ইটো আইপিএফ টিনো নাম কুফাই না চু আইপিএফ টিসে জাতি মিলে তুই সানাই রাও আর নি মাসে ইফিও kaksa hambai